na sa party mo tindog. At the count of 3. Gets? Sige. Sample sa ni. Kinsari ni at the count of 3. Stand. 1, 2, 3. Wala. Tindog kayo. Atro. Ang maulahi, dili na apil. Dili na apilo ng maulahi. Alright. Please stand. Awak pagani. Atro. Tindog ka wala naligo. Ala, wala naligo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mag-aniga ni sa party, maligo. Kaya malimahong anuos. Alright, so again, palagpagan na ito. Pagpag sa tanambi kay birthday ni. Kinsa birthday karon? Ay, wala mo kabulukin sa birthday karon? Kinsa birthday? O, pusta ito pagtingog. 1, 2, 3, go! Pitapon sa mga mama niya. Ma'am, ayaw na sila tagay-sara niya, ha? Okay, sino may birthday? Birthday ni? Okay, dyan ang kusog kayo. 1, 2, 3, go! Happy birthday, Iya! Go! Happy birthday, Iya! Go! Alright, at this juncture, ladies and gentlemen, let's give a big hand and welcome our celebrant, Iya, and with her mommy and daddy, palakpak! All sayang siblings, yan! Yan, yehey! Okay, thank you, Mama and Papa. Sintayin sila na yung so once again,